Good morning diha mga guys. Nag-adventure na punta ud karon mga guys naa ta diri sa Linaw Lipata kay naa man guy nindot kuno diri nga fall. So ato ni siyang giari. Bili na nimong motor diri. Kay diri kay ano kay diha man good. Ko ano ni diri. Taurat. Medyo kipot nga gianan diri mga guys no, pero guys di gyud mo magmahay guys kay ang view diri guys nindot kayo. Ang galing. Gianan din. Og kung first time ka mo ari guys na ikaw maginusara ka nya wa jud ka katultol guys, may posibilidad gid masaag ka guys no. So magpangutan na gyud ka sa mga lokal diri. Buutan ra jud kay ang mga lokal diri guys, sama ra sa kibut-an ni nagvideo rin. Buutan ra kayo nya nga gianan guys. Nindot ra po siya nga gianan din. Ang view nindot kayo di ka kamahayan guys kung maglakaw-lakaw ka diri kay gawas nga sa view bugnaw pa dito diri dapita o nya guys makita ninyo ang background guys diri ko niagi sa sapa ni guys adventure guys diri mo masubay sa sapa padung siya sa sandayong kanya nindot kayo diha guys so di dito mahayan gilakaw-lakawan lang tani diri kay kita ra biya usa medyo nasa tay ka kulba sad nagkito na tag guys virgin para ba tag guys kung nature lover gani ka guys sus mamangha jud ka diri guys kay grabe ka nindot sa palibot guys musubay ra jud kaning sapa guys para di ka masaag di ka maparihan ako i-enjoy ra gyud nimo ang view diri guys unya guys naa jud pahimangno guys ha nga ayaw gyud ibili ng inyong mga basura kung gikan mo dito dad-ag na guys para magpabiling nindot ang falls diri sa Minglanilla. Nya mao lang sana guys. Ako ra na i-post ang video guys. Mora guys. Bye bye.